Tuanku, Malaysia adalah negara raja berperlembagaan, constitutional monarchy. Raja merupakan payung asas negara, pelindung bangsa dan juga ketua agama. Relevance of the monarchy today, sir. Dan patut tanya ni sebab ramai yang kata macam mana institusi raja relevan kepada saya pada hari ini. Soalan tu pun pernah ditanya kepada saya oleh one of mahasiswa from UTHM. Pun pernah tanya saya, is it still relevant to other sistem raja? In my opinion, not because saya ni seorang raja, I feel yes. Because you see, minta maaf lah today, okay? No disrespect to any politicians. Yes, sir. We're out But for now. if- We're not politicians now. Today. Because if, let's say, this country go really, really haywire, more kepada to the right side of extremists dan seterusnya, I don't think any politician will tentang benda itu. Kerana they need the numbers. Dia perlukan the numbers, dia perlukan rating, dia perlu the support. Tetapi, us who doesn't need the numbers, memberi kita satu platform, a foundation di mana kita boleh memberi pandangan kami tanpa being a populist ataupun popularity ataupun dengan rasa taklah takut ada rakyat tersinggung atau tidak. Tetapi apa yang kami rasa bagus untuk negara. Now kalau kita tengok pun 2018 masa kerajaan shift, Johor was going through a lot in terms of economy, was going so bad. Saya bagi contoh hospital Sultanah Aminah. One of the ICU terbakar. Kebah rili tuanku yang pakai duit sendiri untuk memperbaiki that particular section. Sama juga macam rumah-rumah mampu milik dan seterusnya. So bagi saya sistem raja ni, monarki ni still relevant. Tetapi we also have to change our ways. Ini pandangan saya, minta maaf. Lighthouse, sir. Get closer to the people. Bukan setakat attendance ataupun appearance atau cara majlis yang lebih official. Tidak. Go down. Cakap. Saya suka dengan cara santai. Contoh katakanlah saya pergi Kota Tinggi ataupun saya pergi visit mana-mana daerah. Saya suka duduk dekat warung-warung dengan pakcik-pakcik, tanya, pakcik macam mana kat sini? Saya suka bertanya. Pasal saya sendiri nak tahu macam mana saya boleh membantu mereka. So this is where kami mesti ada lebih engagement dengan rakyat. Ini pandangan saya. Kerana kalau ada jauh sangat gap, of course saya tak salahkan mana rakyat yang rasa yang we are not doing enough. Because they don't know what's going on. Macam contoh, if I don't have this way of having this podcast today with you, ataupun saya tak lantang bersuara ataupun educate the people apa peranan kami ataupun apa sumbangan yang kami dah beri kepada rakyat, rakyat tak akan tahu. So that is why saya rasa the engagement is very important to maintain perhubungan-perhubungan yang lebih rapat, lebih approachable. Saya suka macam gitu kerana saya dididik oleh almarhum Sultan Iskandar macam gitu. Kebah Duli tuanku mendidik saya pun macam gitu. Kebah Duli tuanku pun sama, suka pergi kampung-kampung, duduk, not just tunggu semasa kembara mahkota baru kita nak jumpa rakyat. Bila-bila boleh jumpa. So Kebah Duli kerap macam contoh duduk di Muar ataupun duduk di Keluang ataupun duduk di Segamat 3, 4 ataupun 5 hari duduk pergi memantau dan tengok sendiri apa masalah apa yang rakyat tengah melalui dan juga beri mereka peluang untuk berduduk sama. Because sometimes kalau kita buat official ni, rakyat nak mengadu ni dia rasa segan ataupun rasa takut. So saya suka when what I do when there's no camera. I prefer that way. That is saya punya cara of being more, ada more engagement dengan rakyat. And I feel the modern day monarch, bagi pandangan saya lah, semua ada cara tersendiri. Saya menghormati mereka semua ada cara-cara tersendiri. But kalau saya can give satu suggestion, pandangan, that will be, we have to be closer to the people. Tuanku rasa nilai itu penting untuk seorang raja, Of course. iaitu sentiasa bersama dengan rakyat ataupun raja ni ada di istana saja. Kebau Duli almarhum atuk saya used to say this.
Tak semua yang pakai mahkota itu raja. I never understand that until Tak semua yang pakai mahkota tak itu semua raja. yang ada mahkota atas kepala itu raja. Ya. Raja berdasarkan kepada tindakan-tindakan. Apa yang kita buat. Apa our sacrifices for the people. Turun lebih rapat lagi dengan rakyat. Has that sense of care. Like for example, Tuanku Permaisuri, my mother. She's done exceptional for the people of Johor. And saya dengan isteri pun we try to apa yang kami dah dididik, apa yang Kebahaduli Tuanku ataupun Tuanku Permaisuri show us, we also try to do the same or even better. Dan juga belajar daripada situ. So for me, raja ni is berdasarkan kepada niat tu dan juga tanggungjawab and your sacrifices and how you serve your people. Itu adalah pandangan saya lah. Kalau duduk di istana je, then saya tak salahkan siapa-siapa kalau cakap kita tak relevan. Balik kepada poin pertama tuanku. Tuanku rasa institusi raja ni check and balance. Of course it provide check and balance. Kalau tak ada, I think you will have a dictator in Malaysia lah. Yes, because today you can easily control someone by main dengan sentiment religion. Contoh, menggunakan agama to taikkan sokongan rakyat. So sentiment itu. So that is why saya cakap we are the only one that provide check and balance, mustahak peranan-peranan sistem raja dalam negara ni. Tapi sir, kalau Patik boleh tanya sikit. Kalau dia berjaya menarik sokongan walaupun dengan agama, tetapi dalam demokrasi itu memang hak dia lah. Yalah, of course. But you see, it's to provide more check and balance in terms of membuat keputusan. So, like contoh, katakanlah keputusan betul dan harus dibuat, tetapi it's not that popular. Yeah. I don't think any politician will do it because dia fikirkan kepada sokongan dia. Okay. Right? So, at least we can, walaupun kita tak boleh buat that keputusan, tetapi kita boleh share pandangan atau memberi a bit check and balance in a way. Perhubungan antara kita dengan ahli politik tersebut. Hey, why don't you do something like this, gini-gini. And tengok whether we can come up with something yang more relevant di mana rakyat boleh terima. Daripada than just say, okay, semua orang tak suka ni, tetapi walaupun benda ni bagus, and we're not going to go with it because you need the numbers of support. Yeah. And to me, that's not good.